je crie à toi. Chantons tous. Je crie à toi. Je crie à toi. Je crie à toi. Yahweh, je crie à toi. Je crie à toi. Yahweh, je crie à toi. Je crie à toi. Yahweh, je crie à toi. Je crie à toi. Yahweh, je crie à toi. Je crie à toi. Tu vas élever ta voix, tu vas dire à Dieu que nous voulons que ce soir, nous puissions vivre sa main encore une fois de plus. Tu vas recommander ce culte entre les mains de Dieu. Comme nous commençons avec lui, que lui-même chemine avec nous et qu'il termine avec nous. Car il est Dieu Alpha, il est Emmanuel, le Dieu qui chemine avec nous, et Oméga, c'est lui qui finit. Que Dieu soit dans ces cultes. Élève ta voix. Tendre Père, je t'ai pris, notre Dieu. Je te rends grâce, notre Dieu, pour ce que tu fais, pour ce que tu manifestes. Car nous voici devant toi une fois de plus ce soir. Dans ta présence, notre Dieu, à ces grands rendez-vous. Car chaque jour est spécial. Et ce soir, notre Dieu, nous voulons encore vivre et expérimenter, notre Dieu, ta main au milieu de nous. Père, nous prions, notre Dieu, te recommandant, notre Dieu, ces cultes. Parce que nous savons que ce culte va se passer selon toi, selon ta volonté, notre Dieu. Et que tu seras avec nous, notre Dieu, et que tu te manifesteras puissamment. Père, je prie, notre Dieu, pour que toi, tu sois celui qui va régner, notre Dieu. Car tu es assis sur ton trône. Tu prends contrôle de toutes choses. Tu te manifestes là où tu es invoqué. Ce soir, notre Dieu, nous appelons à toi. Nous en appelons à toi, le roi éternel. Celui qui est capable d'opérer de grandes choses. Nous en appelons à toi, notre Dieu. Viens prendre le contrôle de ces cultes. Viens te manifester. Viens opérer, notre Dieu, ta volonté au milieu de nous. Que nous puissions vivre, notre Dieu, ce qui est exceptionnel venant de toi. Que toi tu sois élevé, notre Dieu, en ces lieux. Que tu sois exalté en ces lieux. Que tu sois magnifié, loué, béni. Parce que tu es l'incomparable Dieu.
Je crie à toi. Tu vas élever ta voix. Tu vas dire à Jésus que lui puisse prendre les trônes. Qu'aucun humain ne soit élevé ce soir. Que seul lui soit élevé parmi nous. Que seul lui soit exalté en ces lieux. Qu'aucun humain ne s'élève. Car quand notre Dieu s'élève, personne d'autre ne peut s'élever. Dis à Jésus qu'il puisse prendre son trône, qu'il règne. Qu'il règne au milieu de nous. Élève ta voix, élève ta voix. Seigneur, j'ai pris notre Dieu pour que ton règne vienne. J'ai pris notre Dieu pour que ton règne descende. J'ai pris notre Dieu pour que ton règne s'établisse. Que ton règne, notre Dieu, soit, Père l'Éternel, dans ces cultes aujourd'hui. Qu'aucune personne ne prenne notre Dieu ta place. Qu'aucune personne, notre Dieu, ne prenne notre Dieu ce qui te revient. Que toi tu règnes au milieu de nous ce soir. Que toi tu règnes au milieu de nous ce soir. Que ta gloire descende dans ces lieux. Que ta gloire descende dans ces lieux. Nous t'invitons, notre Dieu, parce que nous savons que tu es l'invité spécial. Père, nous voulons, notre Dieu, vivre des grandes choses avec toi. Règne parmi notre Dieu. Que ta gloire, notre Dieu, descende dans ces lieux. Et que nous expérimentions des grandes choses venant de toi. Que toi tu puisses régner notre Dieu et te manifester. Parce que tu es l'incomparable Dieu. Règne au milieu de nous, Jésus. Règne au milieu de nous, Jésus. Règne au milieu de nous, Jésus. Nous voulons ton règne, notre Dieu, en ces lieux. Nous voulons ton règne en ces lieux. Dans nos vies, notre Dieu, dans cette vie aujourd'hui. Nous voulons ton règne. Nous voulons expérimenter des grandes choses de toi. Le véritable Dieu, Seigneur. Toi qui es l'incomparable Dieu le Tout-Puissant. Que ton règne descende, notre Dieu, de nous. Que toi tu te manifestes, notre Dieu, que tu accomplis ta puissance. Parce que tu es le véritable Dieu, Seigneur de gloire. Il faut que ton règne, notre Dieu, soit en ces lieux. Que toi tu sois élevé, notre Dieu. Au nom de Jésus. Ton règne, que ta gloire descende. Que ta gloire descende. Envahisse ce lieu, que ta gloire résonne pour la liberté, que les cieux souviennent ta pluie, ta vie. Oh Jésus, nous voulons ton règne, que ta gloire descende. ta gloire résonne pour la liberté, que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie. Oh Jésus, nous voulons ton règne. Oh Jésus, oh Jésus, nous voulons. Tu vas élever ta voix. Tu vas dire à l'Esprit de Dieu de contrôler l'atmosphère que nous passons en ces lieux. Que le Saint-Esprit glorifie Christ au milieu de nous. Qu'il soit présent en opérant des miracles. Au travers de ce qui nous sera dit. Dans la vie de cette arme, de cet instrument que Dieu a utilisé ce soir.
que Dieu va utiliser pour sa gloire. Que le Saint-Esprit agisse. Qu'il soit là pour nous donner la compréhension. Qu'il dispose notre entendement. Que pendant que l'Esprit est en train d'agir, nous soyons de ceux qui seront capables de recevoir tout ce qu'il veut manifester ce soir. Appelle l'Esprit de Dieu. Cher Saint-Esprit, nous savons que tu es toujours présent au milieu de nous. Car tu ne nous as jamais abandonnés, toi l'Esprit de vérité. Ce soir, nous appelons ta puissance à d'agir, à pouvoir agir au milieu de nous. Que toi tu glorifies Christ notre Dieu en ces lieux. Que l'atmosphère que nous sommes en train, notre Dieu, de vivre, cher Saint-Esprit, soit ce que toi-même tu contrôles. L'atmosphère que toi tu conduis. Au travers de l'instrument que tu vas utiliser ce soir, nous voulons vivre quelque chose de spécial, de particulier, de puissant. Nous voulons, notre Dieu, entendre quelque chose qui va nous booster, qui va motiver notre foi, qui va nous garder, notre Dieu, dans notre foi, être intact. Cher Saint-Esprit, merci. Que tous les autres noms disparaissent jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Que tous les autres noms disparaissent. Tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Tous les autres noms Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Tous les autres noms. Tous les autres noms Oui, Jésus prend ta place. Jésus prend ta Oui, place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta Oui, que place. tous les autres noms disparaissent. Tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Tous les autres noms Oui, disparaissent. jusqu'à ce qu'il n'y ait que Jusqu'à toi. ce qu'il n'y ait Tous que les toi. autres Tous les noms. autres noms Oui, disparaissent. Jésus prend ta Jésus prend place. ta place. Oui, prends ta Jésus place. prend ta Prends ta place, prends ta place. Jésus prend ta Prends ta place. place, prends ta place. Jésus prend Oui, ta prends place. ta Jésus prend place. ta Prends place. ta Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Que tous les autres noms disparaissent. Tous les autres noms Papa, disparaissent. que tous les autres noms disparaissent. Tous les autres noms Jusqu'à ce disparaissent. qu'il n'y ait que Jusqu'à ce toi. qu'il n'y ait que toi. Tous les autres Tous les autres noms. noms disparaissent. Jésus prend ta place. 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 Ta place, prends ta place. Jésus prend ta place. Prends ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. C'est toi le seul qui mérite la louange. Les seuls qui méritent l'adoration. Nous venons ce soir, notre Dieu, pour te rendre des hommages, Seigneur. T'adorer, t'exalter, toi le seul Dieu. Toi l'incomparable Dieu. T'adorer, toi le seul Créateur. Celui qui n'a pas d'égal ni de semblable. Le Dieu incomparable. L'unique à son genre. Nous venons t'élever ce soir. Nous venons t'adorer, Seigneur, ce soir. Que seul toi sois élevé, notre Dieu, dans nos vies. Sois élevé dans cette assemblée. Sois élevé dans cette ville. Sois élevé dans ce pays. Sois élevé dans ce continent. Que toi seul sois élevé dans le monde entier.
La Bible dit que devant ton nom, tout genou fléchit et que toute langue confesse que tu es Seigneur. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y en aura jamais comme toi. D'âge en âge, de génération en génération, tu seras le seul et l'unique Dieu. Nous t'élevons ce soir. Le Créateur est créé. Celui qui n'a pas de conseiller. Le véritable Dieu. Nous t'élevons Jésus. Toi qui as reçu le nom au-dessus de tout nom. Tu es assis dans les lieux très élevés. Sous les trônes de ta majesté. C'est toi l'incomparable Dieu. Celui que nous élevons ce soir. Celui qui ne faillit en rien. Les lions qui ne reculent devant rien. C'est toi le lion de la tribu de Juda. L'alpha et l'oméga. Celui qui a la décision. Quand tu dis un mot, la chose arrive à l'existence. Quand tu prononces, les choses s'opèrent. Et nous croyons notre Dieu que ce soir, tu as une parole pour nous. Voilà pourquoi nous t'élevons. Tu as quelque chose pour nous. Voilà pourquoi nous t'acclamons, Seigneur. Tu as quelque chose pour nos vies, pour cette assemblée, pour nos familles. Voilà pourquoi nous t'acclamons, Jésus. Tu as quelque chose à accomplir, Père éternel. Voilà pourquoi nous t'acclamons encore plus fort. Tes bienfaits sont incomparables, Seigneur. Voilà pourquoi nous t'acclamons encore. Tu nous as donné le souffle de vie. Pour cette raison, nous t'acclamons encore. Tu nous as épargné des dangers, des attaques. Pour cela, nous t'acclamons encore. Tu n'as pas permis que l'ennemi nous touche. Pour cela, nous t'acclamons encore. Tu as gardé nos enfants. Pour cela, nous t'acclamons encore. Tu nous as ramenés en ces lieux pour pouvoir te rencontrer. Nous t'acclamons encore pour cela, Seigneur de gloire. Pour ces merveilles que tu vas accomplir au milieu de nous. Nous t'acclamons encore, Jésus. Qui d'autre est comme toi? Pour cela, nous t'acclamons encore. Et nous disons que tu es merveilleusement bien. Le bon Dieu, l'incomparable Dieu, c'est toi. Nous t'acclamons encore, Jésus. Dieu à jamais. Pour nous, Seigneur, chaque jour est spécial. Merci encore pour cette journée spéciale que tu nous as accordée. Nous allons partir de ce monde, toi tu resteras Dieu. Même si quelque chose nous arrivait, tu resteras Dieu. Parce que tu ne changes devant rien. Car tu es le maître des temps et des circonstances. Nous te disons merci, notre Dieu. Nous te disons merci, Jésus. Nous te disons merci, Jésus. Bien-aimé, tu vas élever ta voix. Tu vas prier pour l'instrument que Dieu a envoyé. La Bible dit: quand un envoyé de Dieu est là, c'est pour annoncer les oracles. Tu vas dire à Dieu ce soir de pouvoir oindre son serviteur. Que Dieu puisse nous parler au travers de lui. Que toutes les paroles qui sortiront de sa bouche soient des paroles qui viennent droit vers Dieu. Et que Dieu l'utilise ce soir. Élève ta voix.
Seigneur, j'ai pris notre Dieu pour cet instrument que tu as bien voulu, notre Dieu, envoyer dans ton champ, notre Dieu, pour pouvoir nous apporter la nourriture spirituelle. Père, j'ai pris notre Dieu pour sa vie. J'ai pris notre Dieu pour les temps qu'il va prendre, notre Dieu, à nous parler, à nous édifier, à nous parler de toi. Des paroles qui vont nous corriger, qui vont nous instruire. Des paroles qui vont booster notre foi. Père, j'ai pris pour sa vie. J'ai pris notre Dieu pour que une onction spéciale, une onction particulière descende sur lui. Que tu les touches, Seigneur de gloire. Que la parole qui sortira de sa bouche soit une parole accompagnée, notre Dieu, d'une forte puissance. Parce que toi, tu es le Dieu vivant qui va l'utiliser ce soir. Il n'est qu'un canal. Au travers de lui, notre Dieu, tu veux t'adresser à ton peuple. Père, je te prie pour cela. Que nous puissions être attentifs. Parle, car ton peuple écoute. Parle, car ton peuple écoute. Au nom de Jésus, nous acclamons très fort. Nous acclamons le Seigneur. Acclamons, acclamons. Acclamons très fort. Attendez. Moi, je veux que nous puissions acclamer. Vous savez, allons demander aux gens qui ont des problèmes, qui ont des problèmes des bras, des mains, tout ça là. Posez-leur la question. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez les autres acclamer? Ils nous diront quelque chose. J'aimerais que ton acclamation soit une acclamation qui va bouger les trônes de Dieu. Acclame le Seigneur. Amen. Amen. Pendant que nous invitons celui qui va nous apporter la parole, nous acclamons encore le Seigneur. Merci. Bonsoir. எல்லாருக்கும் வணக்கம். Que Dieu vous bénisse. தேவன் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாக. நீங்க உட்காரலாம். Donc avant que nous puissions commencer, நம்ம தொடங்கிறதுக்கு முன்னாடி Chania, tu te rappelles du chant? Ok. Donc Chania va nous chanter un petit truc pour quelques secondes. சன்யா ஒரு சின்ன ஆராதனை பாட போறாங்க. Merci Chania. நன்றி சன்யா. Remplis ma vie de ta présence, de ton esprit. Fais briller ta gloire en moi, pour que je sois semblable à toi. Oui, remplis ma vie de ta présence, de ton esprit. Fais briller ta gloire en moi, pour que je sois semblable à toi. Merci Chania, merci. Amen. Amen. Donc nous allons commencer notre enseignement de ce soir. நம்ம தொடங்க போறோம். Et ce soir nous allons parler de la domination. இந்த ராத்திரி வந்து என்ன குறித்து பேச போறோம்னா Pas comme le monde voit la domination, அதிகம் பத்தி. mais à la manière de Dieu. தேவனோட அதிகம் வந்து எப்படி இருக்குன்றது. Il y aura beaucoup de lectures நிறைய படிக்குவோம். parce que c'est un enseignement.
ஏன்னா இது கற்றுக்கொள்ற ஒரு Et je நேரமா crois இருக்கு. que ce soir, le Seigneur va nous bénir tous. அதேபோல தேவன் நம்மள எல்லாரும் ஆசீர்வதிக்க போறாருன்னு நான் விசுவாசிக்கிறேன். Sans plus tarder, nous allons commencer par la première lecture. நம்ம முதலாக படிக்க போற Nous வசனம் allons lire dans le livre de Genèse, ஆதியாகமம் புத்தகத்துல d'abord le verset 28. 28வது வசனம். Je lis la parole de Dieu. Genèse 1 au verset 28. ஆதியாகமம் 28. Je lis la parole de Dieu. Dieu les bénit et leur dit: reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. Dans ce verset, nous lisons, nous voyons que Dieu avait parlé à l'homme et à la femme. இந்த Dieu வசனம் nous avait donné cette responsabilité de dominer sur toutes choses. இந்த வசனம் வந்து நம்ம Et பார்க்கிறோம் comme nous le தேவன் savons tous, மனுஷன் கிட்ட வந்து அந்த அதிகாரம் கொடுத்திருக்காரு மிருகம் மேல வந்து ஆளுகை செய்யணும்னு. cette domination a été perdue par la suite, இந்த ஆடு கொல்ற அந்த குணம் வந்து நேரத்துல காணா போயிடுச்சுன்னு பார்க்கிறோம். suite au péché, பாவத்தினால suite à la désobéissance கீழ்ப்படியாத இருந்ததுனால qu'il y a eu dans le jardin. அந்த தோட்டத்துல நடந்த காரியத்தினால Et Dieu, par sa grâce, தேவன் வந்து அவருடைய கிருபையினால a reconstitué toutes choses அவர் எல்லா காரியங்களும் வந்து En முதலாக Jésus-Christ. தொடங்கியிருக்காரு இயேசு கிறிஸ்து மூலமாக. par l'œuvre parfaite de la croix. சிலுவையில செஞ்ச அந்த கிருபையினால Aujourd'hui, இன்னைக்கு வந்து nous pouvons témoigner et confirmer நம்மளால இன்னைக்கு சாட்சியா நிக்க முடியுது. அதே போல அடிச்சு சொல்ல முடியுது que tout ce que nous avions perdu initialement நம்ம என்னென்ன காரியங்கள் வந்து இழந்தோமோ a été retrouvé en Christ. கிறிஸ்து மூலமாக மறுபடியும் கிடைக்கப்பட்டு இருக்கு. Nous allons lire Colossiens. நம்ம கொலோசியர் Allons dans படிக்க போறோம். Colossiens 2 au verset 15 கொலோசியர் 2வது அதிகாரம் 15வது வசனம். et nous allons prouver ceci par la parole de Dieu. வார்த்தை மூலமாக இதை நிரூபிக்க போறோம். Colossiens 2, le verset 15. கொலோசியர் 2:15வது வசனம். Il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités et les a données publiquement en spectacle en triomphant d'elles sur la croix. Jésus-Christ a triomphé. இயேசு வந்து ஜெயித்தாரு. Et parce qu'il a triomphé, அவர் வந்து வெற்றி அடைந்ததனால qu'il a repris tout ce que nous avions perdu, நம்ம என்னென்ன காரியங்கள் இழந்தோமோ aujourd'hui தெரிஞ்சதனால tous ceux qui sont en Christ இன்னைக்கு கிறிஸ்துக்குள்ள ont இருக்கிறவங்க triomphé avec எல்லாரும் Jésus. இயேசுவோட வந்து வெற்றி அடைந்தாங்க. Gloire à Dieu. Nous தேவனுக்கு continuons. மகிமை. Le verset, nous remontons un peu plus, toujours le même chapitre, au verset 10. அதே அதிகாரத்துல 10வது வசனம்ல போனோம்னா Donc, Colossiens 2, je கொலோசியர் dis, 2 cette fois-ci nous allons lire le verset 10. 10வது வசனம். Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Vous avez, je relis, hein, vous avez இன்னொரு முறை tout சொல்றோம். pleinement en lui, எல்லா காரியங்களும் வந்து முழுசாக இருக்கு உங்களுக்கு. qui est le chef de toute domination ஏன்னா அவர் அடிக்கம்க்கே வந்து et de எஜமானனா toute இருக்காரு. autorité. அதே போல அதிகாரத்துக்கும் Donc ce que nous avions autrefois perdu, அதனால நம்ம முன்ன இழந்த nous l'avons காரியங்கள்ல retrouvé par la grâce de Dieu en Jésus-Christ. தேவனுடைய கிருபையில வந்து இயேசு கிறிஸ்து மூலமாக Non, எல்லாத்தையும் நம்மளுக்கே வந்திருக்கு. Non, je parle à des dominants, pas à des dominés. நான் வந்து Voilà. ஆளுகை செய்யறவங்க Nous கிட்ட avons repris பேசுறேன். la ஆளுகை பண்ணி domination que இருக்கிறவங்க nous கிட்ட avions சொல்லல. autrefois perdue. நம்ம வந்து இழந்த அந்த அதிகத்தை வந்து நம்ம மறுபடியும் எடுத்துக்கணும். Est-ce que aujourd'hui இன்னைக்கு வந்து nous manifestons cette domination? அந்த அதிகத்தை வந்து வெளிப்படுத்துறோமா? Ça c'est la question que je me suis posée. இந்த கேள்வி தான் வந்து எனக்குள்ள நான் கேட்டுக்கணும். Et j'ai une triste nouvelle, c'est que c'est pas le cas. அதுக்கு ஒரு நல்ல செய்தி இல்லை. ஏன்னா அது நம்ம ஒழுங்கா பார்த்தோம்னா அது வெளிப்படுத்த மாட்டோம். Je parle en mon nom d'abord என் நாமத்துல வந்து நான் பேசுறேன் et au முதலாக. nom de tout le monde அதே போல எல்லா que நாமத்துக்கும் nous avons பேசுறேன். abandonné la domination qui nous a été Namul- redonnée நம்மளுக்காக கொடுத்த அந்த அதிகம் வந்து et நம்ம nous ne l'exerçons கைவிட்டுட்டோம். pas. அதை வந்து நம்ம பயன்படுத்த மாட்டோம். Alors c'est quoi dominer? அதனால அதிகம் சேர்த்து என்னது, ஆளுகை சேர்த்து என்னது? Nous sommes aujourd'hui sujets à des enseignements இன்னைக்கு வந்து நம்ம நிறைய காரியங்களை கேட்கிறோம், வார்த்தைகளை. qui nous font croire que dominer, c'est avoir un bon travail, அதிகம் சேர்த்து வந்து ஒரு நல்ல வேலை வச்சுன்னு c'est இருக்கு, avoir un mari ou une femme, இல்ல ஒரு கணவர் இல்ல ஒரு மனைவி வச்சுன்னு avoir இருக்கு, des enfants,
இல்ல குழந்தைகள் வச்சுன்னு ou இருக்கிறது avoir une bonne vie இல்ல socialement. ஒரு நல்ல வாழ்க்கை. Et ça, c'est l'image de la domination selon le monde. இந்த உலகத்தை குறித்து பார்க்கும்போது அடிக்கம் சொல்லும்போது இது எல்லா காரணங்களும் இருக்கு. Alors que nous savons qu'il y a des gens qui ont ஆனா beaucoup எல்லாருக்கும் d'argent, தெரியும் நிறைய பேருக்கு நிறைய காசு இருக்கும் mais qui ne dominent rien. ஆனா அவங்களால ஒரு காரியத்தையும் வந்து அடிக்கம் செய்ய முடியாது. Quand Dieu nous avait donné la domination au départ en disant dominer sur les animaux, sur les தேவன் வந்து arbres, முதலாக ça ne voulait pas dire qu'on பறவை மேல devait... ஜனங்கள் மேல வந்து நீங்க அதிகாரம் வைக்கணும்னு Ça ne voulait pas dire qu'on அதுக்கு devait அர்த்தம் வந்து avoir ces animaux à notre travail autour de nous. நம்மள சுத்தி இந்த வேலை இந்த மிருகம் இருக்கணும்னு இல்ல. J'explique un peu la domination en ce qui concerne Dieu. அடிக்கம்த்து குறித்து நான் தேவன் குறித்து என்ன அர்த்தமோ Quand Dieu சொல்றேன். parle de la domination, தேவன் வந்து அடிக்கம்னு குறித்து பேசும்போது c'est tout simplement அதுக்கு அர்த்தம் என்னதுன்னா le fait de ne pas subir son environnement. நம்மள சுத்தி இருக்கிற காரணங்களை வந்து C'est ça நம்மள qu'on ஆளுகை appelle செய்யக்கூடாது. dominer pour Dieu. தேவனுக்கு C'est-à-dire que mon ஆளுகை செய்யறது environnement, அதுதான் அர்த்தம். அதாவது mon நம்மள état, சுத்தி இருக்கிற காரியம் mon état financier, இல்ல என்னோட காசு நிலைமை politique, இல்ல இந்த உலகத்தின் குறிச்ச காரியங்கள் marital இல்ல கல்யாணம் பண்ண வாழ்க்கை et même religieux இல்ல நம்மளோட தனிப்பட்ட n'a aucune மதம் வாழ்க்கை influence அது ஒண்ணுமே வந்து sur ma personne. நம்ம ஆளுன்று இருக்கிறோம் நம்ம மேல வந்து அது ஒரு C'est-à-dire que effect c'est இருக்க moi கூடாது. qui prends le dessus sur toutes ces அதாவது நான் situations. தான் அந்த எல்லாத்தையும் ஆளுகை செஞ்சு மேல இருப்பேன். Je donne un exemple aujourd'hui, on nous parle d'une crise qui risque d'arriver, இன்னைக்கு வந்து ஒரு பஞ்சம் வருதுன்னு சொல்றோம். surtout la crise énergétique en plein hiver. எனர்ஜிக்காக இருக்கிற ஒரு பஞ்சம். Voilà. Donc cette crise énergétique, அந்த je sais qu'elle பஞ்சத்துல va வந்து arriver. அது வந்து கண்டிப்பாக வரும்னு தெரியும். Comme c'est moi qui domine, ஆனா நான் தான் ஆளுகை je ne செய்றேன். me laisserai pas impressionner par cette இருக்கிறதுனால crise. இந்த காரியங்கள் வந்து என்ன தொடக்கூடாது. அது Je குறித்து ne நான் perdrai pas le பயப்படக்கூடாது. pied pour autant. அதாவது நான் தடுமாறக்கூடாது. Peu importe la situation, என்ன சூழ்நிலை peu வந்தாலும் importe ce qui arrivera, என்ன காரியங்கள் je வந்தாலும் sais une chose, que l'esprit dominant எனக்கு ஒரு habite en காரியம் moi. தெரியும். எனக்குள்ள வந்து Et que cet ஆளுகை செய்ற esprit ஆவி me donne இருக்குன்னு. la possibilité, la capacité அந்த ஆவி வந்து de என்ன vivre ஆயத்தப்படுது. au-dessus, au-delà de ces problèmes. இந்த பிரச்சனையில இந்த C'est காரியங்கள் ça மேல exactement வாழ்றதுக்கு dominer pour Dieu. அந்த நேரம் கொடுக்குது. Ce n'est pas அதுதான் வந்து forcément தேவனுக்கு அதிகமா இருக்கிறது. tout contrôler, ce அதாவது n'est pas எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் forcément பண்ணணும்னு tout இல்ல. avoir, எல்லா காரியங்களும் பெற்றுக்கொள்ளணும்னு இல்ல. mais c'est pouvoir être au-dessus. அதுக்கு மேல இருக்கிற ஒரு காரியம். Je deviens tout simplement un être அதாவது spirituel ஒரு ஆவிக்குரிய ஒரு ஊற்றா qui n'est இருக்கும். pas condamné, qui n'est pas un être spirituel qui n'est pas condamné ஒரு ஆவி ஆளு வந்து அவங்க தண்டனை à இல்லாத இருக்காங்க. subir சில காரியங்கள்ல son environnement. அவங்கள சுத்தி இருக்கிற காரியங்கள் வந்து அதை வாழக்கூடாதுன்னு. Je sais que அவங்கள pour l'instant, சொல்லக்கூடாதுன்னு. tout ça paraît trop technique. இது எல்லா காரணங்களும் ஒரு கஷ்டமா இருக்குன்னு நம்ம பார்க்கலாம். Mais je devais enseigner ஆனா நான் ஒரு காரியம் சொல்லணும்னு dimanche இருந்துச்சு. prochain, வர ceci, ஞாயிற்றுக்கிழமை இது c'était prévu குறித்து pour பேசணும்னு dimanche. இருந்துச்சு. pas pour aujourd'hui. இன்னைக்கு இல்ல. Mais le Seigneur a jugé bon que je le fasse aujourd'hui. ஆனா ஆண்டவர் வந்து இன்னைக்கு இது குறித்து பேசணும்னு Et le Seigneur சொல்லியிருக்காரு. a permis qu'il arrive தேவன் un வந்து petit événement ce matin pendant la prière. காலையில ஜெப Sur Zoom. நேரத்துல வந்து ஜூம்ல Et pendant ce petit événement, அந்த ஜூம் ஜெப j'ai நேரத்துல ஒரு ressenti காரியம் comme நடந்துச்சு. அந்த une நேரத்துல lourdeur dans வந்து mon cœur. Et je ne என்னோட comprenais pas இதயத்துல வந்து pourquoi. வெயிட்டா இருந்துச்சு. ஆனா எதுக்குன்னு தெரியல. C'est après, quand on a totalement அதுக்கப்புறம் fini, தான் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் que j'ai eu la conviction dans mon cœur que Dieu voulait que je parle de ce sujet. எனக்குள்ள வந்து தோணுச்சு தேவன் வந்து இது குறித்து நான் பேசணும்னு J'explique ce qui s'est விருப்பப்படுறாருன்னு. passé ce matin. C'est என்ன rien de நடந்துச்சுன்னு grave. Je சொல்றேன். bénis le Seigneur அது pour ஒண்ணும் cette இல்ல. chose. ஆனா அந்த காரியம்காக நான் தேவனுக்கு நன்றி சொல்றேன். C'est moi qui ai dirigé la prière. நான் தான் ஜெபம் செஞ்சேன் காலையில. Et le Seigneur m'a inspiré un verset ce matin. C'est le verset de Ésaïe, ஏசாயால ஒரு le வசனம் chapitre கொடுத்தாரு. de 30 au verset 15. 30வது அதிகாரம் 15வது Je ne வசனம். vais pas lire ce verset, nous l'avons lu ce matin. காலையில ஏற்கனவே இதை Mais en படிச்சிட்டோம். gros, dans ce verset, அந்த Dieu nous வசனம் என்ன disait எழுதி இருக்குன்னா தேவன் சொல்றாரு de garder le calme, நம்ம வந்து பயப்படக்கூடாது, d'être tranquille, நார்மலா இருங்கன்னு சொல்றாரு. de lui faire confiance. அவர் மேல நம்பிக்கை வைக்க சொல்றாரு. பதட்டமா இருக்கக்கூடாது சொல்றாரு. Ce verset, je ne l'avais pas préparé. இந்த வசனத்தை வந்து நான் Je ஆயத்தம் l'ai lu ce பண்ணல. matin avant la prière. காலையில ஜெபத்துக்கு முன்னாடி J'ai தான் compris que c'était படிச்சேன். un message, non pas அது seulement மூலமாக pour moi, எனக்கு பிடிச்சி mais pour tous ceux qui étaient en ligne எனக்கு avec moi. புரிஞ்சிச்சு. யார் யார் என்னோட இருக்கீங்களோ அவங்க எல்லாருக்கும் இந்த வார்த்தைன்னு. Nous avons prié après ce இதுக்கப்புறம் verset. இந்த வசனத்துக்கு அப்புறம் நம்ம ஜெபிச்சோம். Et juste après, அதுக்கப்புறம் j'ai demandé நான் கேட்டேன் qui a un sujet de prière.
யாருக்கு வந்து ஒரு ஜெபம் குறிப்பு இருக்குன்னு Nous avons eu 2 sujets de prière. 2 ஜெபம் குறிப்பு Je ne vais இருந்துச்சு pas dire lesquels, mais nous les avons eus. நான் எதுன்னு சொல்ல போல Et c'est là où j'ai ressenti அப்பதான் cette வந்து douleur. எனக்குள்ள அந்த Je n'ai pas வலி எனக்கு compris வந்துச்சு pourquoi. Mais எதுக்காக après, j'ai புரியல compris. ஆனா Parce அதுக்கப்புறம் que ce புரிஞ்சுச்சு. verset disait, ஏன்னா இந்த வசனம் restez ஏது இருந்துச்சு tranquille, நீங்க restez பதட்டமா calme, இருக்காதீங்க espérez en Dieu. தேவன் மேல நம்பிக்கை Mais வைங்க les sujets que nous avions eus, ஆனா நம்ம எந்த ஜெபம் il குறிப்பு n'y avait வந்துச்சோ aucune espérance en Dieu, அதுல il வந்து y avait தேவன் aucun மேல calme, நம்பிக்கை ஒண்ணுமே இல்ல il n'y avait aucune பதட்டமா tranquillité. இருந்தாங்க Non pas que ces gens n'avaient pas பயப்படாத இல்ல écouté, அவங்க கேட்கலன்னு சொன்னாலே இல்ல mais ces gens ne dominaient pas ஆனா leur அவங்க வந்து situation. ஆளுகை செய்யல Je répète encore, parce qu'ils ne dominaient pas leur situation, அவங்க வந்து அவங்களுடைய ils சூழ்நிலை n'ont pas ஆளுகை compris que Dieu venait déjà செய்யறதுனால de répondre à leurs problèmes. தேவன் வந்து à அவங்களுடைய travers ce பிரச்சனைக்கு verset. பதில் கொடுக்க வந்தாங்க அந்த வசனம் மூலமா நமக்கு Donc ils ont புரியல posé un problème, அதனால இன்னொரு compris பிரச்சனை pour un கொடுத்தாங்க problème, alors que la வேற réponse avait பிரச்சனைக்கு déjà été donnée en ஜெபிக்கிறாங்க. amont. ஆனா அதோட பிரச்சனையோட பதில் S'ils ஏற்கனவே dominaient leur கொடுக்கப்பட்டுச்சு situation, அவங்களுடைய சூழ்நிலை அவங்க ஆளுகை s'ils செஞ்சிருந்தா dominaient leurs problèmes, அவங்களுடைய பிரச்சனை அவங்க vous ஆளுகை savez ce qu'ils auraient செஞ்சிருந்தா dit après என்ன ça? சொல்லிருப்பாங்கன்னு தெரியுமா Quand j'ai dit, est-ce que quelqu'un a un sujet? யாருக்காவது ஒரு ஜெபம் குறிப்பு Il இருக்கான்னு m'aurait dit, கேட்டிருக்கும் போது Mon frère, est-ce que nous pouvons juste Sagodara, louer le Seigneur parce qu'il vient de Devana- me répondre? தேவனை நம்ம கனப்படுத்தலாமா ஏன்னா அவர் பதில் Vous கொடுத்திருக்காரு voyez le danger d'être dominé? உங்களுக்கு புரியுதா அடிக்கமோட C'est qu'on வல்லமை n'écoute என்னதுன்னு même plus Dieu. நம்ம தேவனை On வந்து n'entend même plus la கேட்க voix de மாட்டோம் Dieu. தேவனோட குரல் நம்மளுக்கு கேட்காது Dieu venait de parler à தேவன் travers வந்து son இப்பதான் serviteur qui பேசினாரு s'était அவரோட choisi. ஊழியக்கார Il a மூலமாக parlé le matin. Il leur a அவர் donné காலையில une பேசினாரு. réponse à leurs problèmes avant même qu'ils ne அவங்களோட posent leurs பிரச்சனை problèmes. கேள்வி கேட்கறதுக்கு முன்னாடியே அவருக்கு ஒரு பதில் கொடுத்தாரு Mais ils ne l'ont pas retenu. ஆனா அதை வந்து அவங்க ஞாபகம் Et ça வச்சுக்கல là, ce n'est pas que eux. C'est அது வந்து c'est அவங்க dans cet மட்டும் état இல்ல. que nous sommes tous. அந்த சூழ்நிலை தான் en நம்ம général. எல்லாரும் இருக்கிறோம் Nous venons ici, நம்ம இங்க வருவோம் nous écoutons la parole de நம்ம Dieu. தேவனோட வார்த்தையை À peine nous கேட்போம் sortons, நம்ம வெளியில avons tout போகும்போது oublié. எல்லாத்தையும் nous மறந்துடுவோம் repartons encore dans cet état de அதே போல dominer. நம்மள வந்து ஆளுகை செய்யற Nous ne sommes சூழ்நிலை plus les நம்ம போவோம் dominants, mais nous sommes நம்ம வந்து dominés மத்தவங்கள ஆளுகை செய்யல நம்ம par மத்தவங்க nos நம்மள ஆளுகை situations, par செய்யறாங்க nos problèmes. நம்மளோட சூழ்நிலை நம்மள ஆளுகை செய்து நம்மளோட பிரச்சனை Et c'est là où Dieu m'a mis ça à cœur. Il m'a dit, Apatan tu Devan dois idu enseigner sur vechcharu. ça aujourd'hui. இத C'était pour குறிச்சு நீ dimanche. பேசு அது ஞாயிற்றுக்கிழமைக்கு தான் Mais இருந்துச்சு c'était tellement lourd. En fait, je me suis ஆனா இது senti எவ்வளவு tellement weight-ஆ mal. இருந்துச்சோ. Je ne comprenais pas pourquoi j'avais autant mal. எனக்குள்ள Mais en fait, la இருக்கிற வலி réaction என்னதுன்னு qu'ils ont புரியல eue, c'est la même réaction que j'aurais eue. ஆனா அவங்களுக்கு வந்த சூழ்நிலை தான் அந்த வலி தான் எனக்கும் வந்துச்சு Nous sommes dominés. நம்ம வந்து நம்மள ஆளுகை பண்றாங்க Non pas parce que l'esprit dominant n'est pas en nous. ஆவியானவர் Non pas parce que l'esprit dominant n'est pas en nous. ஆவி வந்து நம்மள ஆளுகை செய்யறதுனால இல்ல Mais parce que nous ne nous en rendons pas compte. ஆனா நம்ம வந்து காரணத்தை பார்க்க மாட்டோம் Et nous ne l'exerçons pas. அதே போல இந்த ஆளுகை அந்த அடிக்கத்தை வந்து நம்ம பயன்படுத்த Je vais மாட்டோம் vous montrer que ce problème n'est pas qu'un இந்த problème பிரச்சனை வந்து de ces personnes ou de nous. இவங்களோட பிரச்சனை மட்டும் On இல்ல va இல்ல regarder நம்மளோட deux பிரச்சனை exemples dans இல்லைன்னு la Bible. பார்ப்போம் Deux exemples de la Bible. வசனத்துல வந்து ரெண்டு உதாரணம் இருக்கு Deux personnes qui ont le même ministère, ரெண்டு பேருக்கு வந்து ஒரே ஊழியம் இருக்கு qui sont dans la même situation, அதே சூழ்நிலை இருக்கிறாங்க mais qui vont les vivre différemment. ஆனா அது ரெண்டு வித்தியாசமாக முறையில Vous வாழுவாங்க allez voir un முதலாக வந்து domine sur la situation, ஒருத்தவர் வந்து அவரோட l'autre சூழ்நிலை மேல ஆளுகை subit செய்யறாரு la situation. இன்னொரு வந்து அது வாழுறாரு J'aimerais dire ici, je ne parle pas d'un homme. ஒரு மனுஷனை Je ne குறிச்சு parle pas பேசல de moi. என்ன குறிச்சு நான் Je பேசல parle de l'esprit dominant qui est Christ, ஆனா qui nous கிறிஸ்து permet de வந்து dominer devant chaque ஒரு situation. ஆளுகை செய்யற Il y ஆவியாக a une நம்மளுக்குள்ள différence இருக்காரு entre l'enseignement qui vient vous motiver, vous faire croire que vous êtes meilleur en toutes choses, ஒரு பாடம் நம்ம சொல்லும் et போது l'enseignement qui vient உற்சாகப்படுத்துற juste ஒரு vous வித்தியாசமா rappeler இருக்கு qui vous êtes réellement. அதே போல நீங்க உண்மையாக Là, je யாரா viens இருக்கீங்க juste என்று vous rappeler ஞாபகம் tout ce que nous மூட்டுறது sommes. ஒரு விதம் இருக்கு இப்போ வந்து நீங்க யாருன்றது உங்களுக்கு ஞாபகம் மூட்ட போறோம் Les deux exemples sont dans ரெண்டு Actes des உதாரணம் Apôtres. வந்து Nous allons அப்போஸ்தலர் lire les புஸ்தகத்துல deux இருக்கு. exemples avant que je ne commente. S'il நான் vous plaît. பேசுறதுக்கு முன்னால அதை படிக்க போறோம் Acte 12. அப்போஸ்தலர் 12வது அதிகாரம் Normalement, il faut lire toute l'histoire, mais on va lire que les versets 5 à 11. நம்ம Acte சாதாரண 12, வசனம் படிக்க போறோம் 5 à 11. 5ல இருந்து 11 வரைக்கும் Acte 12, 5 à 11. அப்போஸ்தலர் 12 5ல இருந்து 11 Je vais lire la parole de Dieu. Excusez-moi. தேவனோட வார்த்தை படிக்க போறோம் Pierre était donc gardé dans la prison et l'Église adressait d'ardentes prières à Dieu pour lui. La nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, attaché avec 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Des sentinelles postées devant la porte gardaient la prison. Soudain, un ange du Seigneur survint et une lumière resplendit dans la cellule. L'ange réveilla Pierre
en le frappant au côté et lui dit, lève-toi vite. Les chaînes tombèrent de ses mains. Puis l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. C'est ce qu'il fit. L'ange lui dit encore, mets ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, sans savoir que ce que l'ange faisait était réel. Il croyait avoir une vision. Ils passèrent la première garde, puis la seconde, et ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville. La porte s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Ça, c'est la première histoire. Je vais revenir sur ça. La deuxième, c'est Acte 16, 22, 31. Je lis la parole de Dieu. La foule s'est aussitôt soulevée contre eux. Ici, il s'agit de Paul et de Silas. Et les juges ont fait arracher leurs vêtements et ordonné qu'on les batte à coups de fouet. Après les avoir roués de coups, ils les ont jetés en prison, en recommandant aux gardiens de la prison de les surveiller de près. Face à une telle consigne, le gardien les a jetés dans la prison intérieure et a emprisonné leurs pieds dans les entraves. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il y eut un tremblement de terre, si violent que les fondations de la prison ont été ébranlées. Toutes les portes se sont immédiatement ouvertes et les liens de tous les prisonniers ont été détachés. Lorsque le gardien de la prison s'est réveillé et a vu la porte de la prison ouverte, il a tiré son épée, prêt à se tuer, car il croyait que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul a crié d'une voix forte, « Ne te fais pas de mal, car nous sommes tous ici. » Alors le gardien a demandé de la lumière et est entré précipitamment et s'est jeté tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les a fait sortir et a dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus-Christ, et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui ont annoncé la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. À cette heure-là de la nuit, le gardien les a emmenés. Je dois m'arrêter au 32, pardon. Et il les a annoncés la parole du Seigneur, ainsi que tous ceux qui étaient dans sa maison. Je m'arrête là. Donc nous avons deux histoires de deux apôtres de Jésus-Christ. Il y a un qui est Pierre, qui a connu Jésus à son vivant, qui a marché avec Jésus, qui a vu les miracles de Jésus, qui a bénéficié des enseignements de Jésus. Et le deuxième apôtre, ici nous parlons de Paul en particulier, bien qu'il était avec Silas. Lui était apôtre de Jésus-Christ. N'avait jamais vu Jésus-Christ à son vivant. A fait la rencontre de Jésus après la mort et la résurrection de Jésus. Il a été choisi et établi apôtre par Jésus-Christ lui-même. Donc nous avons deux apôtres en mission pour Christ. Les deux subissaient des tribulations et ont été arrêtés. Les deux trucs ne se passent pas le même jour, bien sûr. Mais nous voyons le premier cas qui est Pierre. Pierre est arrêté. Il doit comparaître le lendemain pour être jugé. Peut-être pour être tué. Alors Pierre dans la prison va s'endormir. Alors moi j'ai déjà entendu les gens enseigner sur ça, ce qui n'est pas faux d'ailleurs. Dire que
Pierre avait tellement confiance en Dieu பேதுருக்கு வந்து தேவன் மேல எவ்வளவு நம்பிக்கை qu'il était இருந்துச்சோ tranquille, qu'il s'était endormi. அவருக்கு வந்து ஒரு பயம் இல்லாத தூங்கி Cette இருந்தாரு. version n'est pas fausse, அது வந்து உண்மைதான். mais personnellement, je n'y crois pas. ஆனா தனிப்பட்ட முறையில நான் அதை Le signe நம்பல. de s'endormir, c'était un signe d'abandon. ஏன்னா தூங்குறது வந்து கைவிடுற Le ஒரு fait குணம் que மாதிரி. Pierre s'est endormi, c'était un பேதுரு signe வந்து d'abandon. தூங்குனாரு. அதனால அது அவர் கைவிடுற மாதிரி Il a இருந்துச்சு. complètement அவர் abandonné. வந்து முழுசாக கைவிட்டுட்டாரு Il ne எல்லாத்தையும். pensait plus au Dieu qu'il servait. எந்த தேவன் கூழியம் Il ne செஞ்சாரோ அந்த croyait même தேவனை plus à sa ஞாபகம் வச்சு capacité de நிறுத்தல. le sortir de là. அவரால இங்க இருந்து அவரை வெளியில எடுக்க முடியும் Il a commencé à faire நம்பிக்கை quoi? À subir la அதனால situation. என்ன செய்ய தொடங்கினாரு? அந்த Pierre சூழ்நிலையை était வந்து dominé வாழ்ந்தாரு. par sa அவர் situation carcérale. பேதுரு வந்து அவரோட ஜெயில இருக்கிற சூழ்நிலை வந்து அவரை ஆளுகை செஞ்சுச்சு. Il était totalement dominé. அவர் வந்து முழுசாக Il a ஆளுகை complètement பண்ணியிருந்தாரு. abandonné. எல்லாத்தையும் கைவிட்டுட்டாரு. On dit l'ange arriva, நம்ம சொல்லுவோம் தூதர் வந்து வருது lui donna un coup sur le côté. சைடுல வந்து எட்டி அடிக்கிறாருன்னு. Le fait de lui donner un coup, இப்படி எட்டி அடிக்கிறது வந்து c'est comme pour le secouer, le réveiller, அவரை pour vous dire qu'il avait abandonné. Et l'ange se demande, mais qu'est-ce que tu fais? நீ என்ன செய்யறன்னு சொல்ற மாதிரி. Il va lui dire, அதாவது அவர்கிட்ட சொல்லுவாரு, mets tes sandales, உன்னோட செருப்பு attache போடு, ta ceinture, mets ton manteau. உன்னோட பெல்ட் போட்டுக்கணும், உன்னோட வஸ்திரத்தை Je ne vais pas போட்டுக்கணும். donner les significations de tout ça aujourd'hui, இது parce qu'on n'a எல்லாத்துக்கும் pas le வந்து temps. அதோட அர்த்தம் இன்னைக்கு கொடுக்க மாட்டான். Mais nous savons très bien que tout ça ஆனா a un எல்லாருக்கும் இது signe. தெரியும் அது Donc, என்னதுன்னு. le fait de lui dire, mets tes அதனால sandales, உன்னோட செருப்பு ta போடு, ceinture, அதே போல உன்னோட ton பெல்ட் manteau, போடுன்னு சொல்லும்போது அதே உன்னோட ça nous prouve que வஸ்திரத்தை Pierre avait complètement abandonné. அதுக்கு அர்த்தம் C'est comme நமக்கு என்ன quelqu'un பண்ணுமா qui பேதுரு est nu, எல்லாத்தையும் complètement nu கைவிட்டாரு. devant la situation. அவர் வந்து Il a jeté ce ஒரு qu'il avait dress-உம் pour இல்லாத arme. இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு. Il a abandonné. ஆத்மான்ற இந்த காரியங்கள் வந்து Dominé par la கைவிட்டாரு. situation, அந்த சூழ்நிலை வந்து அவரை ஆளுகை il ne s'est செஞ்சுச்சு. même pas rendu compte. அவர் வந்து ஒரு காரியத்தை பார்க்கவே இல்ல. Il ne s'est pas rendu compte que l'ange l'avait அந்த réellement தூதர் sorti வந்து de la prison. உண்மையாக அந்த ஜெயில இருந்து அவர் வெளியில Pendant எடுத்தாருன்னு que கூட toutes ces பார்க்கல. choses se இந்த déroulaient, எல்லா காரியங்களும் நடக்கும்போது il croyait avoir eu une vision. அவர் வந்து சில காரியங்களை பார்த்தாரு, தரிசனம்னு நினைச்சாரு. Je ne sais pas si vous vous rendez compte உங்களால du இது புரிய danger முடியுதா en fait இல்லையான்னு de தெரியல. l'abandon, ஆனா நம்ம கைவிடும் போது அதுல du எவ்வளவு danger d'être ஆபத்து இருக்குன்னா, dominé. Je parle மத்தவங்க de நம்ம Pierre, ஆளுகை செஞ்சா அது ரொம்ப ஆபத்து. celui qui avait reçu l'esprit, Na la Pietro puissance குறிச்சு du பேசினான். Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. பெந்தெகோஸ்து நாள்ல வந்து Celui-là qui avait ஆவியானவரோட prêché வல்லமை et பெற்றுக்கொண்டவரை attiré plus de குறிச்சு 3000 பேசினான். âmes le même jour. 3000 ஜனங்களை வந்து அவர்கிட்ட அழைத்தாரு ஒரே நாளில. Bon, que cela vous rassure, hein? Vous voyez que இத personne கேட்டு est au-dessus de ces choses et que நீங்க ça peut nous பார்க்கணும், arriver à tous. இந்த காரியம் வந்து எல்லாருக்கும் Et நடக்கலாம்னு. que cet enseignement a pour but de இந்த nous வார்த்தை secouer un வந்து peu, நம்மள கொஞ்சம் de nous réveiller எழுப்புறதுக்காக comme இருக்கு. Pierre et surtout Pedro de nous faire மாதிரி comprendre qu'on நம்மளுக்கு n'est புரிய jamais à வைக்கணும். l'abri நம்ம d'être வந்து dominé tout en étant un dominant. நம்ம வந்து மத்தவங்களை ஆளுகை செஞ்சுக்கினே வந்து மத்தவங்க வந்து நம்மள ஆளுகை செய்யக்கூடாது. Pierre ne s'est même pas rendu compte que ce qui se பேதுரு passait வந்து était என்ன vrai. காரியங்கள் நடக்குதோ அது s'est உண்மைன்னு dit, கூட ah, அவரால je dois பார்க்க முடியல. halluciner. நான் ஒரு வேளை வந்து கனவு காண்றேன்னு C'est நினைச்சிருப்பாரு. après quand l'ange va le quitter, il va se rendre compte, ah, mais non, c'est vrai, je அந்த suis தூதர் sorti. போகும்போது அவர் பாப்பாரு, இல்ல நான் வெளியில வந்துட்டேன். Mais regardez ensuite ஆனா நீங்க பாருங்க, Paul et Silas. பவுலும் சிலாசும் Eux, ils ont reçu des coups avant. அவங்க வந்து On இதுக்கு les a முன்னால fouettés, அவங்க arraché leurs அடி vêtements, வாங்குனாங்க, envoyés en சட்டையெல்லாம் prison. எடுத்துக்கினாங்க, ஜெயில அனுப்புனாங்க. Mais ils vont garder ஆனா ce ஒரு mental de காரியத்தை dominant. அவங்க சிந்தனையில வந்து அவங்க தான் Ils ஆளுகை ne vont செய்றாங்கன்னு pas அந்த regarder ஞாபகம் leur வச்சிருப்பாங்க. situation carcérale. அவங்களோட சூழ்நிலையை பார்க்க Ils மாட்டாங்க. ne vont ஜெயில்ல pas இருக்கிற regarder les சூழ்நிலையில prisonniers autour d'eux. இல்ல மத்த Ils பக்கத்துல ne vont pas இருக்கிற regarder les கைதிகளை பார்க்க blessures sur மாட்டாங்க. leur corps. இல்ல அவங்க சரீரத்து மேல இருக்கிற காயங்களை பார்க்க மாட்டாங்க. Ils vont louer Dieu. ஆனா தேவனை வந்து ஆராதிப்பாங்க, Ils vont prier. அவங்க ஜெபிப்பாங்க. J'aime Dieu. Dieu எனக்கு n'a தேவன் jamais பிடிக்கும். mis தேவன் வந்து les என்னைக்கும் mots de leur prière. அவங்க ஜெபத்துல செஞ்ச Dieu n'a வார்த்தைகளை jamais இதுக்குள்ள mis leur வைக்கல. louange dans la Bible. அவங்களோட ஆராதனை என்னைக்கும் இது உள்ள வைக்கல. Pourquoi? எதுக்காக? Parce que les vrais adorateurs le font ஏன்னா en esprit et en vérité. ஏன்னா உண்மையாக Dieu ne voulait pas laisser ça parce que nous connaissons dans chaque situation difficile, on allait maintenant chanter ses louanges. ஏன்னா தேவனுக்கு On allait தெரியாம maintenant கஷ்டமான prier comme eux. சூழ்நிலையில வந்து அவங்க செஞ்ச ஜெபத்தை Non, non, on கண்டிப்பாக doit செய்வாங்க. laisser, on doit ஆனா faire இல்ல. confiance à l'esprit. நம்ம வந்து ஆவி Voilà மேல pourquoi Dieu நம்பிக்கை n'a pas வைக்கணும். écrit ces choses அதுக்காக là-dedans. தான் தேவன் இந்த Parce que c'était personnel. அந்த ஜெபத்தை அந்த ஆராதனை வந்து இந்த Ils vont வசனத்துல chanter எழுதல. les louanges de Dieu. அவங்க வந்து தேவனோட Ils vont ஆராதனையை prier பாடுவாங்க. Dieu. அவங்க தேவனை ஜெபிப்பாங்க. Qu'est-ce qui va se passer? என்ன நடக்கும்? Un tremblement de terre va tout ouvrir. ஒரு உலகமே நடுங்கி எல்லா காரியங்களும் திறந்து வைக்கும். Et celui qui était de garde அதே போல யாரு வந்து va அங்க tenter de பாதுகாப்பா se நின்னாங்களோ அவரை வந்து அவரே கொலை பண்ணிக்கலாம்னு முயற்சி எடுப்பாரு. Regardez நீங்க பாருங்க, la force
du dominant. ஆளுகை செய்யறவரோட வல்லமே பலத்தை பாருங்க. Paul va le voir quand il va essayer de se tuer. அவரே வந்து கொலை பண்ண முயற்சி எடுக்கும்போது Il va lui dire ne le fais pas. நீ உன்னை கொலை பண்ணாதன்னு சொல்லுவாரு. Si Paul était enfermé dans sa situation, பவுல் வந்து அவரோட si சூழ்நிலையில Paul était dominé par sa situation carcérale, வந்து அவரோட ஜெயில்ல இருக்கிற சூழ்நிலையில n'aurait pas அவர் vu ஆளுகை ça. செஞ்சிருந்தா பவுல் இத பார்த்திருக்க மாட்டாரு. Pierre était tellement dominé par sa situation carcérale qu'en la sortie de là, il ne voyait même plus les autres prisonniers. D'ailleurs, lui-même, il ne se rendait même pas compte qu'on le sentait. Comment allait-il voir les gens qui étaient aussi dans le besoin? Pendant que tu pleures dans de ta situation, que je respecte d'ailleurs, sans vous manquer de respect, pendant que tu pleures sur tes problèmes, crois-moi, je dis bien pendant que tu pleures, il y a quelque chose en toi qui peut aider quelqu'un qui pleure aussi à côté de toi. Pourtant toi-même tu pleures, mais tu es capable d'aider une autre personne qui pleure à côté de toi. Mais tu pourras le faire que si comme Paul, tu domines la situation. Pierre est sorti sans jeter un œil sur les autres prisonniers. D'abord lui-même ne savait même pas qu'il était dehors. Mais Paul a eu le temps de voir ce gardien qui a voulu se tuer. Et non seulement il l'a vu, mais il lui a parlé de Jésus. Et nous avons lu à la fin, ce gardien s'est converti. அந்த பாதுகாப்புல நின்னவர் வந்து அவர் மனம் திரும்பினாரு. அவங்களோட குடும்பமும் வந்து அவரோட மனம் திரும்பினாங்க. Écoutez, j'ai pris ces exemples pour montrer que c'était deux hommes de Dieu choisis par Dieu. Parce que si j'avais pris l'exemple d'un pasteur quelconque et d'un croyant quelconque, ça n'allait pas marcher. J'ai pris l'exemple de deux ministres de Dieu, choisis et envoyés par le Christ lui-même, dans deux situations similaires, mais des réactions différentes. Un dominé et un dominant. Donc quand nous passons notre temps à vivre comme des dominés, alors que, écoutez, la Bible dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même dans ta souffrance, c'est bien pour toi parce que toi tu aimes Dieu. Ça va toujours te servir. Bon, ça paraît facile. Je sais, tu te poses la question, tu crois que toi, est-ce que toi-même t'es fort? Non, 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 j'ai des moments de faiblesse. J'ai des moments de doute moi aussi. Mais je bénis le Seigneur, ça ne dure jamais. Parce que j'ai compris une chose, je suis un dominant. Et dans tous les cas, même si je pleure, même si je m'arrache les cheveux que je n'ai plus, est-ce que ça arrangera quelque chose? Jésus-Christ dit ne vous inquiétez de rien, car votre Père là-haut sait de quoi vous avez besoin. Mais les chrétiens sont les gens les plus tristes aujourd'hui. Et je le dis sans juger les gens. Moi je reçois des appels de beaucoup de chrétiens pour qu'on prie ensemble. Mais il faut les entendre se lamenter. Comment le chrétien se lamente? Parce qu'il n'est pas dominant. Il se laisse dominer par sa situation. Écoutez, ça peut arriver qu'on se laisse dominer par sa situation. Mais il ne faut pas que cela dure. Alors certains se demandent mais comment faire? Parce que c'est bien beau de dire tout ça. Que nous dit la Bible? Galates 5 dit, marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Un dominé, c'est quelqu'un qui vit selon les désirs de sa chair. Un dominant doit vivre selon l'esprit. C'est-à-dire que faire de l'esprit de Christ son Seigneur. Jésus-Christ nous a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si tu te laisses conduire par l'esprit, comme Paul et Silas ont fait, tu vas dominer sur la situation. Ils pouvaient rester en prison pleurer. Ils pouvaient rester là se lamenter. Ils pouvaient comme Pierre dormir abandonné. Ils ont élevé leur voix.
அவங்களோட குரலை வந்து Non seulement ça a உயர்த்தினாங்க. payé pour eux, அது அவங்களுக்கும் நல்லதா இருந்துச்சு. mais ça a payé aussi pour ceux qui étaient autour. அதே போல அவங்கள சுத்தி இருந்தவங்களுக்கும் ஒரு நல்லது நடந்துச்சு. À part l'équipe dirigeante, qui sait ce qu'on appelle par épître? Bon, à part ma femme aussi, on en a parlé déjà. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle par les épîtres de Paul? C'est quoi les எபித்ருக்கு épîtres? அர்த்தம் என்னதுன்னு தெரியுமா? Quelqu'un sait? யாருக்கு தெரியும்? Ok. Non, pas toi. Bon, les épîtres, c'est tout simplement les lettres. எபித்ருக்கு வந்து அர்த்தம் என்னதுன்னா லெட்டர். Donc, les épîtres de Paul que Kaidon. nous avons dans la Bible, ce Aதாவது sont les பவுல் lettres de இருக்கிற Paul காகிதம் aux வந்து églises. பவுல் Est-ce que வந்து vous savez là où சபைக்காக Paul a எழுதின écrit toutes ces காகிதங்கள். lettres? இந்த காகிதங்கள் வந்து எங்க De la எழுதினாருன்னு prison. தெரியுமா? Toutes ces ஜெயில்ல lettres que nous lisons, நம்ம படிக்கிற qui எல்லா nous servent aujourd'hui d'épîtres dans la Bible, எல்லா காகிதமும் நம்ம படிக்கிறோம் வசனமாக இருக்கு. ont été écrites de la prison. ஜெயில்ல இருந்து எழுதப்பட்ட. Ça vous montre combien de fois Paul avait cet esprit dominant et comment Paul exerçait எந்த அளவுக்கு அந்த la ஆளுகை செய்யற domination sur sa இருந்துச்சுன்னு. situation. அதே போல பவுல் அவரோட சூழ்நிலை வந்து எப்படி Si ஆளுகை Paul était un செஞ்சாருன்னு. pleurnichard comme moi, பவுல் வந்து என்ன மாதிரி வந்து si வெறும் Paul அழுதுகிட்டே était quelqu'un qui a இருந்தா, abandonné comme moi, இல்ல என்ன மாதிரி nous கைவிடுறவரா n'aurions pas eu இருந்தா ces épîtres. இந்த காகிதங்கள் இருந்திருக்காது. Les 3 quarts du Nouveau Testament ont été écrits par Paul. ஏன்னா புது உடன்படிக்கையில வந்து நிறைய அதிகாரம் வந்து பவுல்னால Et de எழுதப்பட்டிருக்கு. la prison, je dis bien. அதே போல அவர் ஜெயிலில இருந்து எழுதினாரு. C'est-à-dire qu'en dominant sur la அதாவது situation, அவரோட சூழ்நிலை வந்து அவர் ஆளுகை il செஞ்சதுனால a pu entendre Dieu lui parler. தேவன் அவர்கிட்ட பேசுறது அவரால Et il a கேட்க pu முடிஞ்சுச்சு. écrire. அதே போல அவர் எழுத முடிஞ்சுச்சு அவர். Pierre பவுல் étant வந்து dominé பேதுரு par la வந்து situation, அந்த சூழ்நிலையை வந்து அவர் ஆளுகை செஞ்சதுனால il n'a même pas entendu Dieu. அவரால தேவனை Même கூட l'ange, கேட்க il fallait முடியல. qu'on lui donne un coup pour தூதரங்க qu'il se கூட réveille. வந்து ஏத்தி அடிச்சாரு அவர் Je ஏந்திரிக்கணும்ன்றதுக்காக. veux juste nous faire comprendre ici. Yeah, À ஒரு chaque fois que காரியம் nous உங்களுக்கு allons புரிய vivre வைக்க முயற்சி comme des எடுக்கலாம். dominés, à நம்ம chaque fois que les எப்பப்பெல்லாம் வந்து situations vont nous dominer, நம்மளோட nous allons சூழ்நிலை passer à நம்மள côté de quelque chose. ஆளுகை செய்யும்போது நம்ம சில காரியங்களை Et மிஸ் ça, c'est la பண்ணிடுவோம். vérité. Nous அதுதான் allons passer à உண்மை. côté de quelque நம்ம chose. சில காரியங்களை வந்து இழந்துருவோம். Quand j'ai connu le Christ, நான் கிறிஸ்துவை சந்திக்கும் போது j'ai reçu un message de Dieu parce que நான் தேவன் கிட்ட j'hésitais இருந்து ஒரு வார்த்தை de rester en பெற்றுக்கொண்டேன். Angleterre ou d'aller en Suisse. நான் இங்கிலாந்துல இருக்கணுமா இல்ல சுவிஸ்க்கு போகணுமான்னு யோசிச்சேன். Je venais d'être converti. இப்போதான் நான் மனம் திரும்பினேன். இயேசு கிறிஸ்துவை ஏத்துன்னு இருந்தேன். ce que ஒரு j'ai புது reçu, விசுவாசியா c'était இருந்தேன். Vraiment la confirmation Non, de non. Dieu qu'il fallait que je parte. நான் என்ன காரியங்கள் பெற்றுக்கொண்டனோ J'ai உண்மையாக eu 3 தேவன் signes. நான் போகணும்னு சொன்னாரு. J'ai demandé à 3 Dieu, அறிகுறி est-ce que je இருந்துச்சு. peux partir en Suisse? நான் சுவிஸ்க்கு போகணுமா? J'ai entendu une voix audible me dire oui. ஒரு குரல் கேட்டுச்சு எனக்கு. Pour un ஆமா nouveau போ. converti, j'ai un peu eu peur. Je me suis dit, நான் வந்து c'est கொஞ்சம் quoi ce பயந்தேன். truc? இது Après, j'ai dit, என்னதுன்னு. Dieu, si c'est toi, அதுக்கப்புறம் தேவன் அது il faut நீங்களா que tu இருந்தா confirmes. எனக்கு இன்னொரு முறை சொல்லுங்க. Mais Dieu est tellement bon, தேவன் வந்து ரொம்ப அழகா il m'a இருக்காரு, demandé நல்லவரா qu'est-ce que je இருக்காரு. voulais comme confirmation. எனக்கு இன்னும் வேற பதில் வேணும்னு கேட்டாரு. La personne chez qui உனக்கு என்ன j'allais, பதில் வேணும்னு கேட்டாரு. tous les matins, on s'écrivait. La personne chez qui j'allais en Suisse, நான் சுவிஸ்ல யார் வீட்டுக்கு போறேனோ அவங்க காலையில எனக்கு ஏதுவாங்க. tous les matins, on s'écrivait. ஒவ்வொரு காலையிலயும் வந்து நம்ம ஏதிக்குவோம். Bonjour, ça va, t'as bien வணக்கம், எப்படி dormi? இருக்க, நல்லா தூங்குனியா? Vous savez, tous les matins, c'était la même chose. காலையில வந்து நம்ம ஏதிக்குனே Alors இருப்போம். j'ai dit à Dieu, Seigneur, அதுக்கப்புறம் நான் சொன்னேன், si je dois aller en Suisse, ஆண்டவரே நான் சுவிஸ்க்கு je veux போனோம்னா que demain, நாளைக்கு வந்து cette personne m'envoie un message, அவங்க வந்து ஒரு மெசேஜ் juste un verset அனுப்புறாங்க. biblique. ஒரு தேவனோட Pas de வசனத்தை. bonjour, pas comment வணக்கம் வேணா, vas-tu, est-ce que எப்படி tu as இருக்க, bien dormi? நல்லா தூங்குனியா இல்ல? Et Dieu me dit, ok. தேவன் வந்து சொல்றாரு, Et சரி. il me dit même, அதே tu lui போல demanderas நீ si அவர்கிட்ட elle n'a pas கேளு, de douleur à la poitrine, இது மார்ல côté வந்து gauche, depuis 3 jours. 3 நாளா ஒரு வலி இல்லையான்னு நீ J'ai dit, கேளு. ok. நான் ஓகே சொன்னேன். J'ai dormi, je நான் me lève le தூங்குனா, matin, je vais நான் travailler. ஏந்திரிக்கிறேன். Ensuite, je regarde mon téléphone vibre, je என்னோட vois son போனை nom பார்க்கறேன், s'afficher. உங்களோட நாமம் வந்து Le ஏதி message இருக்கு. arrive. மெசேஜ் வருது. Ma première réaction, c'est j'ai peur முதலாக நான் d'ouvrir le பார்க்கறேன். message. அது திறக்கிறதுக்கு எனக்கு பயமா Parce que je me இருக்கு. dis, ஏன்னா- si ça se passe pas comme je veux, ஏன்னா எனக்கு விருப்பம் போல je அது vais me demander நடக்கலனா au final quelle est la voix qui m'a parlé. Est-ce que எந்த c'est un குரல் வந்து démon? எனக்கு Bref, பேசுனுச்சு நான் j'avais நினைச்சுக்குவேன். peur en fait de எனக்குள்ள voir பயம் le contraire. இருந்துச்சு. Mais quand j'ouvre le message, ஆனா அந்த c'était un வசனத்தை verset biblique. அந்த மெசேஜ் திறக்கும் போது Pas ஒரு de வசனம் bonjour. இருந்துச்சு. Pas வணக்கம் இல்ல, de comment vas-tu, நீ எப்படி இருக்க juste இல்ல, un verset. ஆனா வெறும் ஒரு வசனம். Ça, c'était ma confirmation que Dieu voulait que je. தேவன் வந்து எனக்காக வெச்ச ஒரு அறிகுறி J'ai pris அதுதான். mon téléphone, j'ai couru என் dehors, je போனை l'ai எடுத்துக்கினா நான் appelé. சீக்கிரமா ஓடி போய் அவங்களுக்கு Je lui போன் ai அடிச்சேன். expliqué et elle me நான் dit, சொன்னேன், அவங்க சொல்றாங்க, quand j'ai envoyé le verset, இந்த வசனம் je me அனுப்பும்போது suis même dit, mais நான் tu எனக்குள்ள n'as même pas dit நினைச்சேன், bonjour. நீ வணக்கம் கூட Donc même சொல்லல. elle, quand elle le faisait, elle ne அதனால savait pas ce அவங்களே qu'elle était en train de செய்யும் போது அவங்களுக்கு தெரியல அவங்க என்ன செஞ்சுன்னு இருந்தாங்க. Et je lui ai demandé pour sa douleur, ça a அதே été போல அவங்களோட confirmé. வலிக்கு வந்து நான் கேட்டேன். அதே போல அதுக்கு ஒரு பதில் Et கிடைச்சது. juste après notre conversation, நம்ம போன் பேசினதுக்கு je அப்புறம் reçois un message de ma mère. எங்க அம்மா வந்து எனக்கு மெசேஜ் Elle பண்றாங்க. m'envoie un அவங்க verset சொல்றாங்க, de Deutéronome
தித்தேகனம்ல இருக்கிற Là où on dit ஒரு வசனம் கொடுக்கறாங்க. partout où tu iras, நீ எங்கெங்கெல்லாம் போவியோ, ou partout où tes pieds fouleront le sol, எங்க உன் கால் வந்து தொடுமோ, je te les donnerai en héritage. உனக்கு வந்து ஒரு சொத்தாக Pour உனக்கு moi, c'était la கொடுப்பேன். confirmation qu'il fallait que je parle. அதுதான் கடைசியாக எனக்கு கிடைச்ச ஒரு பதில். Je suis parti en Suisse. Je நான் n'ai வந்து pas hésité. சுவிஸ்க்கு J'ai போனா, arrêté mon travail. Tout, je suis நான் parti. எல்லாத்தையும் என் வேலையை நிறுத்தி எல்லாத்தையும் அங்க போனேன். Mais j'ai ஆனா, passé une année difficile. கஷ்டமான ஒரு Je வருஷம் crois que அங்க c'est வாழ்ந்தேன். l'année la plus difficile de என் ma vie. வாழ்க்கையிலே வந்து நான் J'ai வாழ்ந்த ஒரு galéré. கஷ்டமான வருஷம். J'ai souffert. நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன். Mais bizarrement, tous les matins, ஆனா எப்படி je priais. ஒவ்வொரு நாளும் காலையில நான் Je ஜெபிச்சேன். parlais en langue au moins pendant 1 heure ou 2. நான் அந்நிய பாஷையில Je ஒரு n'étais pas இல்ல 2 conscient de மணி ce que je நேரம் faisais. Je faisais பேசுறேன். ces choses parce qu'il fallait que je les fasse. நான் அது செய்யணும்ன்றதுக்காக செஞ்சுன்னு இருந்தேன். Pendant que je subissais ces choses, je ne இந்த voyais pas ma காரியங்களை நான் situation. வாழும்போது என்னுடைய Je ne me சூழ்நிலையை plaignais நான் pas de ma பார்க்கல. situation. Je ne priais même pas நான் pour ma வந்து, situation. புலம்பல. Parce que c'est là où j'ai découvert Pasteur ஏன்னா Serge. அப்பதான் வந்து Je பாஸ்டர் faisais சார்ஜ் qu'écouter, ஆரம்பி chercher அவரை des சந்திச்சேன். prédications. Je ne faisais que நிறைய ça. வார்த்தைகள் தேடினே இருந்தேன். Mais c'est ஆனா quelques mois après, presque une கொஞ்சம் année மாசத்துக்கு après, அப்புறம் தான் quand je suis sorti de Suisse, நான் சுவிஸ்ல இருந்து வெளியில qu'on m'a donné வரும்போது la première occasion de prêcher sur முதலாக Alpha Omega, அல்பா ஒமேகால வந்து பேசுறதுக்கு alors வார்த்தை que போதைக்கு je n'avais jamais பண்ணதுக்கு été வாய்ப்பு enseigné கொடுத்தாங்க. pour ça. ஆனா நான் என்னைக்கும் அதுக்காக யாரும் எனக்கு கத்து கொடுக்கல. J'ai enseigné à midi மத்தியானம் வந்து நான் கத்து கொடுக்க தொடங்கினேன், பேச et je ne me suis pas தொடங்கினேன். rendu compte en fait que c'était tellement puissant ce qui s'était எவ்வளவு passé வல்லமையா இருந்துச்சோ அந்த காரியம். qu'il y a des gens qui m'ont appelé pour சில prier பேருங்க pour eux. வந்து En fait, அவங்களுக்காக j'étais ஜெபிக்கிறதுக்காக choqué எனக்கு போன் parce que அடிச்சாங்க. c'était ma première fois. நான் வந்து ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டேன், ஏன்னா அது எனக்கு முதல் தரையா இருந்துச்சு. Et Pasteur Serge m'a பாஸ்டர் appelé. சேர்ஜ் வந்து எனக்கு போன் அடிச்சாரு. Il m'a dit tu vas finir tout le சொன்னாரு, jeûne. நீ உபவாசம் முழுவதும் நீ முடி, C'est toi qui prêcheras les midis. நீ தான் மத்தியானம் நேரத்துல வந்து இனிமே வார்த்தை கொடுப்பேன். J'ai appelé நான் போன் அடிச்சேன். cette heure de midi de jeûne spirituel. அந்த மத்தியானம் நேரத்தை வந்து Et ஆவிக்குரிய croyez-moi ou உபவாசம் pas, நான் கூப்பிட்டேன். Maman Rosine peut témoigner, நீங்க Ma femme என்ன peut நம்பலாம், témoigner. என்னோட மனைவி même சாட்சி Pasteur சொல்லலாம், Désiré. ரோஸ்லின் அம்மா பாஸ்டர் டிசைர் கூட சாட்சி சொல்லலாம். Ce truc de personne ne voulait rater cette rubrique de அந்த midi. அந்த Tout மத்தியானம் le monde se நேரத்தை connectait à midi யாரும் pour வந்து அதை மிஸ் m'écouter. பண்ணக்கூடாதுன்னு Moi. நினைப்பாங்க, என்னை கேட்கறதுக்காக. Vous savez ce qui s'est passé? உங்களுக்கு தெரியுமா என்ன Pendant நடந்துச்சுன்னு? que je dominais ma situation en Suisse, என்னுடைய sans bien me சூழ்நிலை rendre நான் compte, hein, je le dis bien, சுவிஸ்ல இருக்கும்போது நான் ஆளுகை செய்யும் போது Dieu était en train de m'enseigner. தேவன் வந்து எனக்காக கத்து கொடுத்துட்டு Donc இருந்தாரு. c'était difficile pour moi அதாவது en அது Suisse, எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா j'étais இருந்துச்சாங்க. en train d'être enseigné. எனக்கு நிறைய காரியங்கள் கத்து கொடுத்தாங்க. C'est tout ce que j'ai appris là-bas, c'est toutes அங்க les prières que j'ai faites, கத்துக்கின காரியங்கள் தான், அங்க செஞ்ச ஜெபங்கள் தான், toutes les interventions que j'ai suivies en ligne, என்னென்ன காரியங்கள் இன்டர்நெட்ல நான் பார்த்தனோ, toutes les lectures de Bible que j'ai faites. வசனம் நான் என்னென்ன En fait, வசனங்கள் படிச்சனோ c'était pour moi அது எல்லாமே அது எனக்காக இருந்துச்சு. mon enseignement personnel. என்னுடைய தனிப்பட்ட தேவைக்காக. Et c'était ça mon arme quand je suis sorti. அதுதான் வந்து எனக்கு ஒரு ஆயுதமா இருந்துச்சு நான் வெளியில Et வரும்போது. c'est ça qui me qualifie aujourd'hui d'être அந்த là devant காரியம்தான் vous et de இன்னைக்கு parler வந்து de la part de Dieu. தேவன் பங்குல இருந்து நான் இன்னைக்கு நின்னுக்கிட்டு உங்களுக்கு பேசுறேன். Je ne sais pas si vous vous rendez compte, je sais que c'est difficile pour tout le உங்களால monde. புரியுதா இல்லையான்னு தெரியல. Et je sais que tant que nous serons dans ce monde, nous aurons நம்ம des எப்போ moments இந்த difficiles. உலகத்துல இருப்போமோ நம்மளுக்கு ஒவ்வொரு நாளும் கஷ்டங்கள் வரும் தான். Mais je veux que cette parole reste ஆனா en இந்த chacun. வார்த்தை வந்து நம்ம ஒவ்வொருத்தவங்களுக்குள்ளயும் இருக்கணும். Quand tu te sens dominé par la situation, உங்க சூழ்நிலை வந்து உங்களை ஆளுகை செய்துன்னு உங்களால உணர முடியும் போது n'oublie pas qui tu es. நீங்க யாருன்றதை மறக்காதீங்க. N'oublie pas l'esprit dominant qui est en toi. உங்களுக்குள்ள இருக்கிற ஆளுகை செய்யற அந்த ஆவியை மறக்காதீங்க. Parce que c'est ça la vraie maturité. ஏன்னா அதுதான் உண்மையான ஒரு காரியம். L'enfant se plaint de tout. ஒரு குழந்தை வந்து எல்லா L'enfant ne காரியங்களும் comprend rien. குறிச்சு பயப்படும். அவருக்கு T'as beau ஒண்ணுமே lui dire புரியாது. ça va être prêt dans 2 minutes, tu vas 2 manger, il ne நிமிஷம்ல comprendra ரெடியா pas. இருக்கும் சாப்பிடுன்னு சொன்னா Mais அதுக்கு quelqu'un de புரியாது. mature, quand on lui dit ça sera prêt dans 2 minutes, il sait attendre. ஆனா யாருக்கு வந்து நீங்க C'est ça que சொல்றீங்களோ je pense, c'est signe de 10 maturité. நிமிஷம்ல ரெடியா இருக்கும், அவங்களால காத்துனே இருக்க முடியும். Nous allons lire notre verset de conclusion. நம்ம முடிக்க போறோம். Le psaume 82, 6 à 7. சங்கீதம் 82. Je vous conseille de garder ce verset biblique. இந்த வசனம் நீங்க மறக்காதீங்க. சங்கீதம் 82 5 7. Ces 2 versets, gardez-les இந்த pour ce ரெண்டு genre de வசனமும் situation நீங்க et ce genre de வெச்சுக்கோங்க. moment. Je lis la parole de Dieu. தேவனுடைய C'est Dieu வார்த்தையை qui படிக்கிறோம். J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Écoutez bien le verset 7 qui est நீங்க le verset 7வது le வசனம் plus நல்லா triste. படிங்க. Cependant, vous mourrez. ஆனா நீங்க Comme des மரித்து hommes. போவீங்க மனுஷங்க போல. Vous tomberez comme un prince quelconque. ஒரு ராஜகுமாரன் போல நீங்க விழுவீங்க. Amen. ஆமென். Vous êtes des dieux.
நீங்க தேவனா இருக்கீங்க. tous des fils du Très-Haut. இங்க மேலே இருக்கிறவரோட குமாரனா இருக்கீங்க. ஆனா நீங்க மரித்து போவீங்க. Vous tomberez comme des princes quelconques. Vous mourrez comme des hommes. நீங்க மனுஷனுங்க போல மரித்து போவீங்க. C'est ce qui se passe dans nos vies. Nous நம்ம mourons comme வாழ்க்கையில des வந்து hommes. இதுதாங்க Pourtant, nous sommes நடக்குது. des fils de Dieu. மனுஷங்கள் போல நம்ம மரித்து போறோம். ஆனா நம்ம தேவனுடைய பிள்ளையாக இருக்கோம். Gardez ce verset. இந்த வசனம் வந்து நீங்க Méditez sur ce மறக்காதீங்க. verset. இந்த வசனத்து மேல நீங்க தியானம் Écoutez, la பண்ணுங்க. parole de Dieu, ce n'est pas des தேவனுடைய fables. வார்த்தையை கேளுங்க. ஏன்னா அது La சும்மா parole de சொல்ற Dieu, ce கதை n'est இல்ல. pas une histoire inventée par je ne sais தேவனுடைய qui. வார்த்தை வந்து ஒரு சாதாரண வார்த்தை இல்ல. Cette parole est vraie. ஆனா இந்த வார்த்தை உண்மையாக இருக்கு. Et si on a la foi en cette parole, நம்மளுக்கு அந்த விசுவாசம் இருந்தா இந்த வார்த்தை மேல on va réellement la vivre et நம்ம l'expérimenter. உண்மையாக அதை வாழுவோம். அதே போல அதை Et c'est pour ça que nous venons ici. அதுக்காகத்தான் நம்ம இங்க வரோம். Apprendre et pour grandir. நம்ம கத்துக்கிறதுக்கு அதே போல வளர்றதுக்காக. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse தேவன் sa வந்து உங்களை parole. ஆசீர்வதிக்கட்டும். Acclamons très fort le Seigneur. Acclamons très très fort le Seigneur. Vous savez, pendant que l'homme de Dieu parlait, je me suis dit que Dieu voulait que nous puissions écouter ces messages-là. Vous savez, j'aime beaucoup regarder les documentaires animaliers. Le lion impose sa loi. Mais n'empêche qu'à côté de lui, il y a d'autres félins qui viennent aussi pour chercher de la nourriture. Il ne se laisse jamais dominer par ces situations parce que le lion sait qui il est. Même si les léopards peuvent venir prendre, les loups, les hyènes peuvent venir chercher, mais les lions ne se laissent jamais, alors jamais intimider par n'importe quelle situation. C'est un message qui nous encourage. Un message qui booste notre foi. Un message qui nous amène à comprendre réellement qui nous sommes. Vous savez, quand on te donne un chèque, en fait, tu as l'argent. Mais cet argent se trouve dans un papier que tu dois déposer à la banque. Mais pendant que tu as les chèques, tu peux être amené à dire à quelqu'un, je n'ai pas d'argent. Mais les chèques, au fait, c'est l'argent. Nous sommes des dominants. Si nos situations commencent à nous dépasser, c'est que nous nous laissons dominer. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux gens, si tu vois une situation quelconque venir prendre le dessus sur toi, où tu vois vraiment que tu ne peux rien faire, tout ce qui te reste à faire, fais ce que Dieu veut que tu fasses, et Dieu fera ce que toi tu veux qu'il fasse. Amen. J'ai aussi l'habitude de dire, si tu sers un Dieu petit, ton problème est grand. Mais si le Dieu que tu sers est grand, ton problème est petit. Ça, c'est la mentalité des dominants. J'ai aussi l'habitude de dire, tu es appelé à sauter un ravin. Si dans ta tête tu es déjà tombé dedans, n'essaye même pas de sauter. Mais un dominant se dira, je vais reculer et je vais sauter et il va passer. Mais celui qui se laisse dominer par la situation qu'il rencontre, il ne prendra même pas l'élan. Il va directement tomber dans les trous. Nous allons nous mettre debout. Je ne sais pas si toi tu as compris ce que Dieu t'a dit ce soir. En fait, la personne qui parlait ici, c'est le serviteur Malik. Mais les paroles qui sortaient, c'est Dieu qui est en train de nous les communiquer.
Oublie que c'est lui qui parlait. Dis-toi que c'est Dieu qui parlait au-dedans de lui. Et cette parole est vraie. Quand il commence à parler de Paul et de Pierre, mais c'est vrai, il a raison. Comment tu vois tes situations? Il y en a qui, au lieu de prier, de louer Dieu, d'adorer Dieu pendant que la situation se passe, nous avons pour habitude de pleurer, de nous lamenter. Et quand nous nous retrouvons devant les païens ou les gens qui ne connaissent pas Dieu, c'est là que nous disons, oh non mais c'est trop dur ces derniers temps. Mais sache que toute situation dans ta vie, c'est pour la gloire de Dieu. Du moment où tu comprends ça, ta vision change. Ferme tes yeux. Je ne veux pas te pousser. Mais j'aimerais que par rapport à ce que toi tu as compris, par rapport à comment tu vois la grandeur de Dieu, aujourd'hui Dieu t'a dit que tu es un dominant. Le Dieu que nous servons, c'est le maître des temps et des circonstances. Rien n'échappe à son contrôle. Il est au courant de tout. Même ce que toi tu peux penser qu'il ignore, Dieu sait tout ce qui se passe. Dieu voit ta situation. Il voit par où tu es en train de passer. Mais il te dit ce soir que tu es un dominant. Si tu te laisses conduire comme un dominé, c'est ainsi que tes problèmes seront toujours grands. Sachez que dans tout ce que nous vivons, il y a la part de Dieu, il y a aussi la part de l'homme. Dieu t'a donné d'être dominé. Mais qu'est-ce que nous faisons? L'homme de Dieu nous a dit une chose, il a dit, quand nous écoutons la parole de Dieu une fois sortie, nous oublions ce que nous avons écouté. Mais je prie que ce soir, ce ne soit pas ainsi. C'est comme ça qu'on acquiert la maturité. Quand j'ai écouté la parole de Dieu, cette parole doit devenir une vie en moi. Tu vas dire à Dieu, puisque je suis dominant, j'aimerais ne plus jamais fléchir devant les problèmes qui me font mal. Je serai toujours moi au-dessus de ces situations, que plus rien ne me fera mal. Élève ta voix. Seigneur Dieu, je sais que tu es notre Père. Je sais que tu es notre Dieu. J'aimerais que tu élèves ta voix, bien-aimé. Vous savez, quand je dis lève ta voix, lève ta voix. Quand tu pries à haute voix, je ne te dis pas de crier, mais c'est que tu seras loin des distractions. Quand tu peux écouter tes propres paroles que tu prononces, la distraction sera loin de toi. Nous ne sommes pas en train de blaguer, j'aimerais que tu pries. Élève ta voix et prie Dieu. Seigneur, je te dis merci pour ces beaux messages que tu m'as envoyés. Ce soir, tu m'as fait comprendre que je suis parmi les dominants. Je sais, notre Dieu, qu'il y a des situations de foi qui nous font mal, des situations que nous supportons mal. Des fois, il nous arrive d'avoir des doutes, de nous poser des questions de ce que nous pouvons faire ou de ce que nous sommes appelés de faire, notre Dieu. Comme tu as fait de nous des dominants, Seigneur, nous voulons toujours avoir une attitude positive. Ne jamais céder. Ne jamais nous décourager. Ne jamais, notre Dieu Père, rentrer dans les plans de l'ennemi en doutant, mais que nous ayons toujours la foi. Même si les situations s'élèvent, notre Dieu, toi tu restes Dieu et tu fais les choses non pas comme des humains. Tu as fait de nous des dominants, notre Dieu, et nous voulons rester tels, nous voulons agir tels, que nos vies ressemblent réellement à celles des dominants, Seigneur de gloire. Tu as dit, vous êtes des dieux, c'est vrai, tu nous as créés à ton image, selon ta ressemblance, Seigneur. Que nous soyons toujours, notre Dieu,
ceux qui vont prendre le dessus sur chaque problème. Et que toi tu puisses te glorifier dans nos vies. Nous voulons les faire, notre Dieu, pour toi. Nous voulons les faire pour toi. Que nous puissions pas, notre Dieu, nous lamenter devant les gens de ce monde. Car Paul voyait cet homme qui voulait se donner la mort. Il lui a dit, ne te fais pas, ne te fais pas du mal. Nous sommes tous là. Parce qu'il a su dominer cette situation qui était devant lui. Que nous puissions, notre Dieu, continuer, notre Dieu, à marcher comme des vrais dominants. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tu vas encore élever ta voix. Tu vas dire à Dieu, donne-moi d'avoir une attitude positive devant les problèmes, devant les situations, devant tout ce qui peut se présenter contre moi. Donne-moi d'avoir une attitude positive. Jamais me laisser vaincre par quoi que ce soit. Élève ta voix, Seigneur Dieu. J'ai pris, notre Dieu, Père éternel, que je puisse toujours avoir une attitude positive, notre Dieu, devant les circonstances, devant les situations. Car je sais que toi, tu contrôles toutes les choses. Et que tu fais les choses, notre Dieu, comme personne, Père éternel. Tout ce qui se passe dans ma vie, tu le connais. Tout ce qui se passe dans la vie de mon frère et de ma soeur, tu le sais, Seigneur de gloire. Que mon attitude, notre Dieu, détermine mon attitude, Père. Une attitude positive qui fera que même autour de moi, les gens se posent des questions. Malgré ce que je peux traverser, que je reste toujours positif. Que je reste toujours positif. Ne jamais donner à l'ennemi une gloire qu'il n'a pas. Mais toujours te glorifier par mon attitude. Que je ne voie pas les choses comme tout le monde. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tu vas encore prier. Tu vas dire à Dieu. Parfois l'ennemi envoie les doutes et les découragements. Parce qu'il ne veut pas que Dieu soit glorifié dans nos vies. Tu vas dire au doute, je ne veux plus de toi. Le découragement, je ne veux plus de toi. Moi, je veux seulement glorifier Dieu dans ma vie. Je veux seulement élever Dieu dans ma vie. Les découragements et les doutes, je ne le veux pas. Que je ne puisse pas m'endormir pendant que j'ai mal. Mais que je sois toujours réveillé. Et que je fasse les choses telles que Dieu le veut. Élève ta voix, élève ta voix. Seigneur éternel, nous refusons les doutes. Nous refusons les découragements. Peut-être qu'il y a un problème qui dure. Des fois, nous commençons à nous dire que telle chose ne pourra plus se régler parce que nous nous voyons incapables. Père, je ne veux pas que les doutes gagnent ma vie. Je ne veux pas que les découragements gagnent ma vie. Mais que je puisse toujours comprendre, que je puisse toujours croire que toi tu es avec moi. Je sais, notre Dieu, que toi tu n'abandonnes jamais tes enfants. Et que tu es toujours avec nous, Père. Merci parce que tu es bon, parce que tu es merveilleux. Merci pour ce que tu accompliras encore. Toi qui manifestes ta volonté. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tu vas élever ta voix. Tu vas étendre ta main vers l'homme de Dieu. Tu vas dire au Seigneur de l'utiliser encore. Que là où cette parole est sortie de son dépôt, que Dieu puisse encore les remplir. Que partout il sera, partout où il interviendra, chaque fois qu'il sera debout pour parler de Dieu, que le Seigneur parle au travers de lui. Élève ta voix. Seigneur, j'ai pris notre Dieu pour ton serviteur. J'ai pris notre Dieu pour son dépôt où tu as puisé. Père, laisse que tu puisses encore les remplir. Que ta parole lui soit encore donnée. Que la révélation lui soit encore donnée. Quand il se lèvera encore pour parler de toi, que la révélation puisse pleuvoir.
Garde-le, notre Dieu, Père éternel. Bénis-le, notre Dieu, d'une bénédiction accompagnée d'aucun chagrin. Souviens-toi de sa femme et de ses enfants, de ses activités et de ses projets. Fais-lui du bien. Que l'ennemi ne réussisse pas à faire quoi que ce soit dans sa vie. Qu'il soit toujours un protégé. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tu vas mettre ta main sur ton cœur. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, que cette parole ne sorte pas de mon cœur. Qu'elle s'ajoute à d'autres que j'ai déjà écoutées. Et que cette parole devienne vie. Prie pour ta vie, élève ta voix. Seigneur, je veux garder cette parole que tu m'as donnée, qui vient de s'ajouter, notre Dieu, à toutes celles que tu m'as déjà communiquées. Que cette parole provoque en moi, notre Dieu, une foi ferme. Surtout que cette parole me maintienne, notre Dieu, à tes côtés. Que cette parole devienne vie et que cette parole change ma vie. J'ai prié, notre Dieu, pour que mon frère et ma soeur qui nous suivent depuis l'Internet puissent aussi être saisis comme nous avons été saisis. Même ceux qui nous suivons en différé, ceux qui suivent ces messages, qu'ils reçoivent quelque chose de ta part. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je vais inviter l'homme de Dieu qui va prier pour l'église. Et à la fin, ce sera à la fin de notre culte. Nous allons prier. Seigneur Dieu, merci. Merci Père, merci pour ce temps. Merci d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir parlé. Père, je glorifie ton saint nom. Je loue ton saint nom. Je te rends grâce. Je te dis merci encore pour toute personne ici présente, pour toutes celles qui nous suivent en ligne. Merci aussi Seigneur pour tous ceux qui n'ont pas pu être là aujourd'hui. Mais je crois Seigneur qu'ils auront droit à ce message au moment opportun, car tu es le maître de temps et des circonstances. Père, je remets cette église entre tes mains, les membres dirigeants, Seigneur, et toutes les âmes de cette église, du plus petit au plus âgé. Merci de continuer à prendre soin d'eux. Merci, Seigneur, de faire que chaque message qu'ils reçoivent ici soit un dépôt qui restera à jamais et qui les permettra d'être des chrétiens qui vivront une vie de chrétiens, une vie dominante et non dominée. Merci pour cette grâce que tu nous as fait aujourd'hui. Chacun de nous va sortir ici avec la joie, la paix, non pas comme le monde nous les donne, mais comme toi seul es capable de donner. Merci pour nos chemins de retour que tu as déjà aplanis. Nous remettons aussi entre tes mains ton culte le culte de dimanche. Nous croyons que tu vas encore une fois de plus nous précéder et donner la parole qui va encourager, qui va consoler, qui va transformer, qui va enseigner, qui va édifier. Merci pour ton amour que tu ne cesses, Seigneur, de nous donner à chaque instant. Je bénis ton saint nom. Je loue ton saint nom et je dis merci à toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Bonne soirée à tous. Que Dieu bénisse tout un chacun.